Uoči godišnjice tragičnog događaja u Novom Sadu, koji je dramatično utjecao i na političku svakodnevicu u Srbiji, razgovaramo sa profesorom Dinkom Gruhonjićem sa Filozofskog fakulteta u Novome Sadu, znanstvenikom, novinarom koji je, nažalost, i sam osobno meta svega onoga što vlast u Srbiji trenutno čini na štetu svojih građana. Odlazimo u Novi Sad. Dinko, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako biste netkome ko ne prati dovoljno pozorno situaciju u Srbiji opisali okolnosti u kojima građani Srbije dočekuju godišnjicu tragedije u Novom Sadu? Pa ja pod brojem to ne bi nazvao tragedijom, nego bih nazvao državnim zločinom. Dakle, ti ljudi nisu stradali od oluje ili elementarne nepogode, nego su stradali zato što se na njih obrušila nadstrešnica sa podvlačim renovirane železničke stanice u Novom Sadu. Dakle, oni su poginuli, odnosno ubijeni su zbog korupcije, jeli, zbog organizovanog kriminala. Tako da godinu dana posle toga, bez obzira na tragičan povod celoga okupljanja i svega onoga što se dešavalo, mi vidimo, ili barem ja vidim, kao jedan proces emancipacije ovoga društva koji neminovno sa sobom nosi i rušenje autoritarnog režima Aleksandra Vučića i proces koji nam je, neću reći ulio nadu, već ulio veru da ovde ipak može biti života posle smrti. Međutim, prošla je godina dana od dakle zločina, kako ste ga nazvali, korupcijskog, a stvari promatraču sa strane, barem se tako može činiti, nisu se pomakle sa mjesta. Građani su e, nezadovoljni, međutim, kao da se ne dostiže točka preokreta. Pa znate kako, u svim političkim analizama, ako govorimo o Srbiji, odnosno o društvu, u Srbiji mora se poći, ukoliko se želi biti ozbiljan politički analitičar, od jedne dosta jednostavne premise, a to je da je, nažalost, društvo u Srbiji potpuno uništeno, kažem, ali u potpunosti je uništeno. Dakle, ovde ne postoje institucije, one su, kako se to obično kaže, zarobljene, a ovih godinu dana je dovelo do toga da zapravo više ne postoji ni elementarni politički sistem. Jeli, režim je za ovih 13 godina uspeo, što sopstvenom zaslugom, što subjektivnim slabostima, da uništi potpuno opoziciju političku, ali je istovremeno uspeo za ovih godinu dana da potpuno uništi i sebe. Dakle, ja razumijem da nekome sa strane veoma teško da zamisli društvo koje je potpuno devastirano i u kojem ne postoje, odnosno ne funkcionišu institucije i u kojem ne postoji politički sistem, ali to je naprosto Srbija danas. Drugim rečima, hoću da kažem da smo mi više dugo propadali. Ne radi se samo o 13 godina Vučićeve vlasti, nego se radi o bezmalo 4 decenije kleronacionalističke ideologije koja je gurnula Srbiju i, nažalost, i mnoge susedne zemlje u tragediju, tako da iluzorno je očekivati da je ovde moguće stvari promeniti za samo godinu dana, makar koliko se nama žurilo, s obzirom da su nam životi kratki. Ali ako je situacija takva, slažete li se onda sa mnom da je ona i vrlo opasna, jer energija nezadovoljstva je ogromna, a nema, ako to tako mogu definirati, nekog političkog usmjeravanja te energije prema bilo kojem procesu promjene. Pa da, situacija je definitivno opasna, ali mislim da je pre svega opasna zbog same prirode ovog režima. Dakle, reč je o radikalima, da to ne bude nekakvih iluzija, ili još bolje da preciznije definišemo, o Šešeljevim radikalima. Mislim da ne treba posebno trošiti reči da objasnim kakva je priroda, ali kakva je zloćudna priroda te stranke, koja zapravo i nije stranka, nego je virus. S druge strane, to je tačno da ne postoji još uvek
organizovana politička alternativa, barem ne po imenu, i mislim da je to nešto što će ubrzo da usledi, odnosno da će po navodnicima studenti koji su uradili najveći deo posla ovde kod nas za regeneraciju društva, to je za početnu regeneraciju društva koja podrazumeva povratak bazičnog morala u društvo, da će oni uskoro dati ime i prezime toj političkoj alternativi, toj izbornoj listi koju oni formiraju, i da ćemo samim tim popuniti taj prazan prostor nepostojanja političkog sistema i da će građani Srbije znati za koga treba da glasaju da bi obezbedili sebi bilo kakvu šansu za budućnost. To je onda po vama uloga i imali uopće ikakve uloge za postojeću opoziciju u vremenima koje čekaju Srbiju? Pa, nažalost, ja mislim da smo se mi vratili 25 godina unazad, jeli, što je opet hladne glave gledajući potpuno logično. Dakle, mi smo pre 25 godina srušili zločinački Miloševićev režim, ali se nismo suočili sa onim što su osnovni problemi koji su opšte doveli do uspona Miloševićevog režima i veliko srpskog nacionalizma, a to je upravo taj velikosrpski nacionalizam. Dakle, nisu urađene bazične stvari, nije bilo suđenja ovde u Srbiji, suđenja je bilo pred Haškim tribunalom, ali i to na jedvite jade i zahvaljujući pre svega finansijskim ucenama Zapada prema tadašnjim novim demokratskim vlastima, i nije bilo zabrana onih partija koje suštinski nisu partije, ali kao i radikali, a to su Miloševićev SPS, Šešeljeva radikalna stranka i Jugoslovenska levica Miloševićeve pokojne supruge Miljane Marković. Dakle, to su neki bili elementarni preduslovi da bismo uopšte mogli da razgovaramo o nekom uslovno ozdravljenju društva. Umesto toga su se pravili kompromisi. Ako pravite kompromise sa zverima, ili ako pokušavate od krokodila da napravite vegetarijanca, onda dobijete ovo što smo mi dobili. Dakle, onda su se samo nakon 12 godina vratili na vlast sa potpuno istom ideologijom, pa čak i sa potpuno personalno istim ljudima, uključujući Aleksandra Vučića, Ivicu Dačića i ostale koji su nam zagorčavali živote, ne samo nama u Srbiji, nego i vama u Hrvatskoj, Bosni, na Kosovu i generalno u takozvanom regionu. I sad mi moramo da polažemo popravni ispit. Tako da ja mislim, to ne mora da znači da je to tačno, ali to jeste moje mišljenje, da ovde pomaže samo opet nekakav jedinstveni front kakav smo imali protiv Miloševića, i da svako ko ispadne iz tog fronta, koji neće podržati tu studentsku listu, će proći kao što on prošao Vuk Drašković, koji je do tada bio dosta visoko na opozicionom nebu, a koji je odbijajući da postane deo tadašnje ujedinjene demokratske opozicije Srbije, zapravo prestao da postoji i više nikad se nije oporavio. Dakle, mi ovde imamo problem u ovom momentu. Ovo nije ideološka priča, ovo je prosto priča o životu i smrti. Dakle, ukoliko ovaj režim ostane, ovde nema života. I zbog toga je taj otpor toliko uporan i toliko žilav, zato što su se građani Srbije suočili sa jednom groznom činjenicom, a to je da nisu bezbedni ni kad čekaju voz. Jer svako od nas je bio na toj železničkoj stanici. Železničke stanice su inače vrlo frekventna mesta, i zapravo suštinski svako od nas ko živi ovde je sasvim slučajno živ, kao što su i ovi ljudi sasvim slučajno mrtvi. Tako da ne bismo bili sasvim slučajno živi, moramo prvo da se oslobodimo ovoga režima, koji zapravo nije politička organizacija, nego je organizovana kriminalna grupa koja je zapravo i fundirana po temeljima mafije. I onda ćemo imati dovoljno vremena da raspravimo bez rizika da ćemo izgubiti glavu o tome
gde smo eventualno pogrešili i da raspravljamo o ideologijama i ja se nadam da nađemo izlaz iz 4 decenije košmara velikosrpskog nacionalizma. Je li realna opasnost da režim u trenutku u kojem zaključi da ne može više kontrolirati situaciju u okvirima onoga za što smatra da ima barem privid demokracije, posegne za nasiljem? I to nasiljem institucionalnim, ako to tako mogu reći, u odnosu na ono što sada sporadično gledamo u Srbiji, a to su maskirani ljudi, nepoznati, neki ljudi koji fizički djeluju upravo onako kako odgovara vlasti. Pa jeste, mislim, to je naša realnost, ali to je zapravo jedino oruđe za koje radikali znaju, to je represija. Međutim, ono na što oni nisu navikli je da represija ima bumerang efekat i da im se vraća direktno u čalo. Mi vidimo da od samog početka ovoga pokreta svaki njihov potez je zapravo bio čisti autogol. I svaka nova represija zapravo dovodila do toga da se ljudi sve manje plaše i dovodila je do toga da vidimo strahu i u Vučićevim očima i u očima njegovih čauša. Tako da, kako to kažu klinci, obrnula se igrica. I to ne znači da ona nama ne može da nanese još zla i puno jače nego što je do sada bila situacija, jer znamo da su to ljudi koji ne prezaju od toga, na kraju krajeva oni su odgovorni, to jest najodgovorniji za 130.000 mrtvih i za milione raseljenih tokom 90. godina, što znači da nema ljudski život apsolutno ništa, ne znači i da to nema nikakve veze sa nekakvim nacijama, da su oni ko fol neke patriote, u ostalom gde god su oni branili Srbe, tu Srba danas manje više nema, pa sad im je ostalo još da nema Srba u Srbiji, ako i kako moguće. Međutim, nije moguće. Moguće je svašta očekivati, zato što je režim sateran uza zid, zato što su se sve te spoljno-političke akrobacije pokazale kao potpuno amaterske i zato što je situacija takva da oni više nemaju gde da se okrenu, sem što imaju neutaživu želju kao onaj Golum iz Gospodara prstenova da zadrže vlast pod svaku cenu. Ali to je pozicija luzerska, to je pozicija gubitnika i sad je samo pitanje vremena kada će građani Srbije da se reše ove bede. Zamolio bih da prokomentiramo pozicioniranje raznih aktera u ovoj priči koji su imali ili imaju veliku moć, a koriste ili je na krivi način ili je ne koriste. Za početak, Europska unija, koja je znala biti dosta kritična prema prosvjednicima, čak čini mi se ponekad i više nego prema Aleksandru Vučiću. Pa Europska unija, sad kad govorimo o Europskoj uniji, možemo pre svega reći, ako govorimo o nekom vrste licemernog odnosa, pre svega o Europskoj komisiji, koja jeste imala licemerni odnos prema demokratskim kretanjima u Srbiji, što je tužno, to se mora priznati, s obzirom da sve ovo što studenti i građani Srbije traže nije ništa drugo, nego to su ti famozni evropski standardi. Pa se onda možemo zapitati da li je to možda Evropska komisija zaboravila na sopstvene standarde. Ali to je produžetak te kratkovide, rekao bi čak izrazito pogubne i štetočinske politike stabilokratije, koju je na velika vrata uvela bivša nemačka kancelarka Angela Merkel i sa kojom je trgovala ne samo sa ovim balkanskim despotičićima i sa ovim Orbanom i nemam pojma, nego čak i sa Putinom, pa vidimo dokle je to dovelo, business first i ostale stvari. Dakle, ne može biti ništa ispred demokratije, ne možete
hraniti takve zveri mesom i očekivati da će se oni ikada zasititi. Ali ovo što vidimo kao novije trendove u Evropskoj uniji, a pre svega zahvaljujući ogromnom angažmanu ljudi iz Srbije da zapravo objasne šta se ovde dešava. Vidimo da sad više ni njima nije svejedno, jer oni su isto političari i oni podležu pritisku sopstvene javnosti i da je taj pritisak sad i te javnosti u Europskoj uniji dovoljno narastao da ni posljednja poseta Ursule von der Leyen, iako su poruke mogle biti žešće nego što su bile, se drastično razlikuje od onih ranijih poseta da je ona na naš užas njega oslovljavala sa prijateljem, mislim Vučića, a gde je Olaf Scholz dolazio da potpiše ugovor za litijum, a da je Macron dolazio da mu proda Rafale, sve od naših para naravno, jer vidimo da je sad pritisak zapravo, i to vidimo i kroz rezoluciju Evropskog parlamenta koja nije bila oštrija još od vremena Slobodana Miloševića, to mogu da potvrdim s obzirom da pratim to i da se sećam. Tako da kad govorim o njegovoj panici, govorim i o toj vrsti panike, jer je suštinski jedino Evropska unija ta na koju je on tretirao kao bankomat i koja je do sada pristajala na tu ulogu, a sada više ne pristaje. Dakle, on više nema od čega da finansira svoju mafiju. Odnosno, nema više, uskoro neće imati više od čega da isplaćuje penzije, plate, vice nam opet kao Damoklov mač sankcije nad glavom, da li ćemo opet prodavati benzin na ulici kao 90-ih, zato što su naši bistri političari vezali energetski za Putinovu Rusiju. Tako da, mislim da je taj mehanizam koji je tromi mehanizam, najlakše je kritikovati Evropsku uniju. Ja nisam od tih koji će kritikovati samo da bi je kritikovao. Treba imati u vidu činjenicu da je geopolitička situacija danas drastično drugačija nego što je bila 90. godina, da mi sad više nemamo samo jednog Putina, imamo Putina i u Vašingtonu. Dakle, Amerika koja je bila uslovno rečeno neki korifej tih vrednosti u koji smo mi verovali manje ili više, sad prešla na tamnu stranu. Tamo je Kina, kažem, tamo je Putin, tamo je Indija i tako dalje. Dakle, Evropska unija ima jako puno sopstvenih problema, ali složit ćemo se, ja pretpostavljam da je to i dalje jedan divan ideal da 27 zemalja sa tako bogatom tradicijom, kako bi rekao, nacionalne svesti, šovinizama i svega ostaloga, ipak nekako opstojava. Pa normalno je da je to proces koji će potrajati, ali je i najnormalnija stvar da je to najveće civilizacijsko dostignuće do kojeg smo do sada stigli. Koliko su u ovom trenutku građani Srbije spremni, voljni, željni Evropske unije? Jer to je isto moneta za potkusurivanje, čini mi se, u javnom prostoru. Pa kad vidimo ova istraživanja javnog mnijenja, to je stvarno zastrašujuće, koliko nisu voljni. Ali opet moramo biti realni. Dakle, građani Srbije su, ponovo ponavljam, 40 godina izloženi pranju mozga i to onako na ruke. Da im se neprestano servira ta priča o Zapadu kao neprijatelju, o ne znam ja, vatikanskoj, o masonskoj zaveri, o ustašama, o mudžahedinima, samo recite šta vam treba, ali svo zlo dolazi zapravo sa zapada, iz islama i tako dalje, već po potrebi. Vučić je samo nadogradio zapravo tu neku vrstu antizapadnog resantimana, tako što je za ovih 13 godina uspeo čak da napravi situaciju da je u Srbiji danas, odnosno u Srbiji u momentu kad je Vučić bio na vrhuncu popularnosti, jedan političar je bio popularniji od njega, a to je Vladimir Vladimirović Putin. Dakle, to je bila, i to još uvijek traje, ta neverovatno histerična, proruska,
to je proputinovska, da budemo precizni, propaganda. Ovaj, I ovo je zakonomerno, je li, taj antievropski resantiman koji se pokazuje istraživanja javnog mjenja je potpuno očekivana stvar nakon svega. Jer ovde, ako pričate, nemam pojma, o Oluji, znači, mi možemo da kažemo da je Oluja bila ovo ili ono, ali ovde niko ne priča šta je bilo od 91. do 95. do Oluje. Pa onda ako pričamo o NATO bombardovanju Srbije, ispašće da je svet zapravo počeo 24. marta 99. Kad su NATO bombarderi ničim izazvani, samo zato što smo mi kao nekakav poseban narod odlučili da nas bombarduju. Dakle, niko ne priča o apartheidu koji je prethodio tome na Kosovu, niko ne priča o suma sišavšoj ideji da se 2 miliona Albanaca protera sa Kosova i da se tamo nasele ljudi iz Hrvatske koji su proterani u Oluji i takve slične nebuloze, nego svi pričaju o tome kako eto su ovi nas bombardovali bez veze, a bombardovao nas je ko? Zli zapad. Tako da to sve spada u onaj bagaž o kojem sam pričao malo pre, što je propuštena prilika 2000. godine posle pada Miloševića da se ljudima jasno kaže. Znači da se kaže mi smo odavde je krenula agresija na Hrvatsku, odavde je krenula agresija na Bosnu i Hercegovinu, zahvaljujući apartheidu Slobodana Miloševića prema kosovskim Albancima, Kosovo više nije deo Srbije. Međutim, to je dan danas kad izgovorite, ali onda prođete kao ljudi poput mene. Tako da to je razlog, da skratim priču, zašto je to poverenje u Evropsku uniju na tako niskom nivou u Srbiji, iako je to isto tako jedna potpuno šizoidna situacija, jer niko odavde decu svoju ne šalje ni na školovanje, niti mladi ljudi beže u Sankt Petersburg ili u Moskvu ili u Peking, nego odlaze pre svega na zapad. Od Zagreba preko Ljubljane, pa najčešće najpoželjnije do zle Nemačke, ali koja je poznati antisrpski neprijatelj. To je takve potpuno ludilo. Koliko je tu važna uloga Srpske pravoslavne crkve? Pitam i zbog poteza koje vuku, i zbog poteza koje ta institucija ne vuče, ali i zbog toga što, barem površnom promatraču, može djelovati kao i da studenti očekuju njihovu podršku također. Pa, nažalost, uloga Srpske pravoslavne crkve je maligna, izrazito. Kad govorimo o tome, naglasit ću da se to pre svega odnosi na veći deo sinoda, odnosno crkvene vlade, gde sede ljudi koji nisu hrišćani. To je na prvom mestu. Dakle, oni sa hrišćanstvom imaju veze kao što ja imam veze, nemam pojma, sa NASA-om, sa astronautima. To su ljudi koji su se potpuno odali ovozemaljskim porodcima, počevo od ličnog bogaćenja, isticanja neslučenih bogatstava, preko blagosiljanja ratnih zločina i ratnih zločinaca. Dakle, to su ljudi koji su se potpuno, što bi se reklo, otuđili od sopstvenog naroda. I koji naravno imaju izrazito političke ambicije i koji veoma utiču na kraju krajeva na tu kleronacionalističku politiku od koje režim u Beogradu ne odustaje. Da ne govorimo o tome da Srpska pravoslavna crkva, ili bolje reći Crkva Srbije, je zapravo zato i smišljena i formirana pre nešto više od 100 godina u vrijeme kralja Aleksandra, kao agentura koja je raspoređena po tadašnjim delovima tadašnje Kraljevine Jugoslavije i koja je tokom ratova 90-ih i ovom poratnom periodu zapravo nastavila da igra ulogu agenture. Dakle, one su i u vrijeme komunizma, većina ovih starijih vladika, oni su svi bili UDBA ili KOS, dakle, pripadnici tajne policije ili
vojne tajne policije, oni su dakle uvijek bili uz vlast, uvijek su bili uz vlast. Oni nemaju nikakve veze sa prosječnim građanima. Ali su vrlo opasni, jer recimo u Crnoj Gori oni, oni služe zapravo i ujedno kao paramilitarna organizacija i bilo bi vrlo zanimljivo jednom kada prođe ova okupacija Crne Gore u kojoj Crkva Srbije igra značajnu ulogu, malo pročačkati po tim manastirima da vidimo da li tu ima evanđelja ili ima automatskog naoružanja, na primjer. E, To je jedna posebna tema koju ćemo ostaviti za neki poseban razgovor, ali što se tiče faktora koji utječu u ovom trenutku na raspad političke situacije u Srbiji, koliko je nafta zapravo ponovno faktor i koliko bi mogla biti faktor u kontekstu sankcija koje su nametnute nisu i u kontekstu toga da bi možda ta situacija mogla mobilizirati onaj dio građana koji u ovom trenutku ne sudjeluju u političkim zbivanjima. Pa znate kako, ja nisam nikad bio pristalica objašnjenja ni ratova, ni kriza ekonomskim faktorima. Ja mislim da to zapravo nije prevashodno u pitanju. Na kraju krajeva, živeo sam ovde u doba one hiperinflacije, koja je bila gora nego ona u Nemačkoj 20. godina 20. veka. Prošao sam sve to, video sam to sve svojim očima, nije bilo neke ozbiljnije pobune, niti je to ljude ponukalo da se pobune. Znači, ja ipak više verujem da ljude na pobunu tera elementarni osjećaj za pravdu, za elementarnu pravdu, i ono što ih još više tera, to je briga za sopstvenu glavu. S obzirom da im se na glavu sručila nadstrešnica, mislim da nema nikakve sumnje u to da im je sopstvena glava bitnija od Vučićeve i da će učiniti sve da ovaj režim ode upravo iz tih razloga. Neće tu nafta nešto puno ni pomoći ni odmoći. Rekli ste sami, dakle, da su studenti u ovom trenutku oni na koje je palo veliko breme. Da pojasnimo samo onima koji nas gledaju van Srbije. Evo, počinimo od vašeg fakulteta, Filozofskog u Novom Sadu. Kako izgleda ova godina na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu? Kako trenutno izgleda situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu? Pa ova godina je do negdje pred kraja avgusta zapravo bila verovatno jedna od najlepših godina u istoriji Filozofskog fakulteta, zato što smo imali blokade fakulteta, ne samo našeg, nego praktično svih državnih fakulteta u Srbiji, ali je Filozofski fakultet u Novom Sadu jedinstven po tome što je on bio epicentar pobune i što je pobuna krenula sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, što je na kraju krajeva i u skladu sa tradicijom tog fakulteta, jer je reč o visokoškolskoj ustanovi koja je zapravo centar društveno-humanističke misli u Vojvodini. Tako da, to je bila jedna, iako je povod bio užasan i tragičan, ali ta vrsta emancipacije, oslobađanja, neverovatno kreativne energije, pre svega govorimo o studentima, ali ne samo o studentima, nego i o mojim kolegama profesorima, je bilo nešto sasvim novo, i ako nisam religiozan, rekao bih da je to bilo ravno čudu, pravom pravcatom čudu, koje se pojavilo na izgled nijotkuda. Samim tim je potpuno logično što je Filozofski fakultet u Novom Sadu zapravo jedna od glavnih meta režima, jer režim to pravilno prepoznaje kao epicentar otpora i zbog toga pokušava da nas slomi. Pa smo došli u situaciju da imamo takozvanog dekana, ne mogu drugačije da kažem, koji je dozvolio sebi da na njegov poziv policija, uniformisana policija, provede 14 dana u zgradi fakulteta i da se tako kao profesor univerzitetski, dakle, dekan se zove Milivoje Alanović, to ime će ostati crvenim slovima kao sram, tintom upisano u istoriji našeg fakulteta, da, dakle, bude saučesnik u urušavanju onoga što bi trebalo da bude svetinja, a to je autonomija univerziteta, i da umjesto na stranu studenta i na stranu profesora zapravo stane na stranu
na stranu policije. Ali mislim, to su sve prolazni ljudi koji neka vide šta će sa samim sobom, filozofski fakultet će i posle njih nastaviti da postoji. S druge strane, pritisak kojem su izloženi studenti ide do neslučajnih razina, neke od njih progoni policija, oni mnogo toga žrtvuju za budućnost demokracije u Srbiji. A dobro, mislim, što se mene tiče, to je skroz ok. I moja generacija studenta je dosta toga žrtvovala. Naši su životi u pitanju, njihovi su životi u pitanju. Ja mislim, bilo bi, kako da kažem, tužno da se ne bune. Jer to su mladi ljudi, kako da kažem, oni nisu deca. Oni su mladi ljudi koji su u punom kapacitetu, i ako pogledate na kraju krajeva 7 sekretara SKOJ-a ili partizane i našu slavnu antifašističku tradiciju, to su sve bili mladi ljudi. Dakle, to su bili ljudi koji su vršnjaci ovi sadašnjih ljudi. Jer ako pogledate istoriju rock'n'rolla, pa čuveni klub 27, dakle, ljudi koji su, nažalost, na ovaj ili onaj način okončali život, a ostali su zabeleženi u antologijama rock'n'roll muzike, su imali svega 27 godina kad ih više nije bilo, a do 27. godine su napravili to sve što su napravili. Tako da oni ne da nisu za podcenjivanje, oni su za to najnormalnija stvar da sa 21, 2, 3 godine želiš da promeniš svet. To je Pritom veliki teret nose i drugi pojedinci koji su izašli u prvi plan, ako tako mogu reći. Srbija je specifična po tom jednom mehanizmu koje je vladajuća stranka izgradila uz pomoć svojih tabloida. Vi osobno ste također bili direktna meta, odnosno još uvijek ste meta u kojoj se pokušava eliminirati pojedinačno svakog onoga koga se smatra opasnošću za vlast. Da, pa da, kažem, ja sam dovoljno mator da je meni tu sve jasno. Naravno, situacija i što se mene tiče i što se neki drugi ljudi tiče opasna. Ja se šalim pa kažem, mnogi su poginuli 45. misleći da je kraj rata. Tako da treba biti oprezan, ne treba biti glup. Tako da se ja i kolege koji su izloženi, mi se trudimo da budemo oprezni koliko mi možemo da se zaštitimo. Najvažnije je da medijska pismenost, ajde nazovimo to tako, ovog dela Srbije, većinskog dela Srbije, koji je antirežimski opredeljen, naraste do tog nivoa, a polako se približavamo tom nivou, da se shvati jedna vrlo jednostavna formula, a to je koga god režimski mediji targetiraju, taj je naš, odnosno taj zaslužuje da budemo solidarni s njim. Tako da nije to tako teško i to je ono čega se mi sećamo stariji, tako smo se mi ponašali 99. 2000. godine kad smo srušili onog prethodnog autokratu Slobodana Miloševića. Jeste li optimistični u ovom trenutku? Pa ja sam optimističan od samog početka, čak me optužuju za optimizam kolege. Ne mislim da moj optimizam nije baziran na nekim iracionalnim stvarima ili ne daj Bože na nekakvim željama i mojim projekcijama, nego na nekoj vrsti političke analize koja kaže da onog momenta kada strah promeni stranu, da je to kraj za svakog autokratu. Dakle, ako se svaka autokratija bazirana na strahu i ako im izmakneš tu vrstu tepiha, onda oni nemaju šanse više da opstanu. Imaju šanse da se koprcaju, imaju šanse da nanesu još štete ovom društvu, ali politički sat Aleksandra Vučića je otkucao. Kolega Gruhonjiću, puno hvala na vremenu koje ste izdvojili za Ideje HR. Hvala najlepše. A puno hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Podsjećam, pretplatite se na naš YouTube kanal, tako ćete najlakše doći do svih novih epizoda koje pripremamo za vas.